شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda nimwe Komor makatika ondo njitamkao yinu ano wajihunda wonze mwe Komor wanazuoni watukufu mlio harmwensi ya Senegal, diaspora nitukufu mlio harma ye shesi wa Shalarenyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sifanyande jaibanu hamhotasari harma mada madhmuni mshinzi kao ngarizirungao ze makati ya mwiso yanu yahusiana ne aktualite yahe zembwana ikao do razimilia mahususu do mwisizoni harumaye conference yahe mabayor defo ikao nga organize wao nele jamvila mbaba Lukman. Umuhimu wa haturamba mpaka daula ya haki na usalama yabo kabati nongozi jo utsahwa vohari yabo harma daula itso ya haki zikendongo za kihaki zike za kihalal kabati mwana mkomoru tujua zenongwe kaudo za programe wane zenongo za baliwano wanadamu wanu rangoma ndo ateje honda basa yode mane kao kariti na ndongori zionao razitendeza haruma zemba na zinu itotsi ndo rejeza uhususia ne haki ya heni mwana mkomoru no uhuri ya waheni mzimandasi no wandu wafungwa hanzi ya zitoza kihaki ne mahakama ya howana nyasi wa ulaya wafariki rango waka harumanzi ya zaki marahia jau hamagazono wanaanya hujao wandu wafungwa heze aferi za kipolitiki zenongo izo pia ngebidio haki wobu herangu ngeri jarikensi rambele taifala hato wanunjo kaukazo yode mane kao sidumania holiho usikwa maudu uhonda le 30 nga wajao ze delegation kao do zilindao zije haruma samahani tifanya ibege mbabi yemada yangu ngejoka ukansi haruma mobilisation na unikawasu ya juma uwe kaundo randiso wamba haruma zemba na zatu kaudo razandisara ngujani na hone saza information kaudo zilio haruma makati ya mwiso yanu haruma zembana shakabla rahane jaja yuho nga mjotende ni rongo mbabi haruma rongo nzima muhimu alafu haruma madayo ya hem ze habari za mobilisation nga mjokanza ndongo tsena ni jibu mbabi haruma makalma ya toolwa ne waziri wa habari za bonze wa hele jamvila mbaba Lukman ni onese mbabu kaya inu hatwari zenongo ya zamba leo haruma conference de presse ya Cameroon ya hene ma journaliste ni onese o zero wa wanadamu ikao ala hakika wakansi haruma rohombi na niambi na ndongwe kao hakika raha kwa tsujua ya masulaha ya huwa Komoro nsipyanga undabi hatuwa makalme kao nga mjoti ata audio kao tsan registre ilimwishie les alauzisi wa nyazi za mshangama na ile jawabu ya alitoa uharuma ya securisation ya he delegation mbaba Lukman ni jawaban ya bonyo nsipia roandrua lo mbaba Lukman rasiri tsondaye nga joshinda rambuwe wa musanifu wa wanadamu wanu haruma nsi ya hatu kwezi wa Komoro watukufu andanindo honesa ukaya ngabo manadamu ikao hakaurongoa na hii Abdallah Agwa leo Abdallah Abdu Hassan Agwa ikao de president wa he mashababi wangazija harumazemba na zinu sibahi journalisti directeur wa he Facebook FM sijotsa he manama Abdallah Abdu Hassan Agwa amjokaye hundunga hakuja wako si humdunga yafanye muhimu ya tijibu ya makalma yala ya te parenthese rangu ridunge mbana inura himilia harma zensu zinu pia ritsi ramene wa harma de bari tawe sujet yafanye jitihadi ya garde sang froid yahe yafanye resistance ya tijibwe mwanadamu mola ya himerangu ritimizi zenongo zatu banata le 5 yawenge heni hela jokanza mjomowe ngujojwa ya mjomowe kangu no masulaha shati johanza ya trawe leo honda maudu hata mpaka le 5 Abdala yati provoke wa haruma ndongo banu hata hazinjia na trawe so afe sujet hiyo yati yambwa ndongo banu hata hajua nana si sonti pia mimi personnellement murongo banu zanongo zaka hamba Abdala zila minde mrambe sata ti jojo ni rongo weni mjibuliera hanaye kangu rongo ye mwini au kamdo kado ambe zahe sheya joza mandami shamono kakeria tijibu watsike mru joshia mruvanu natsa Abdala bahi hata mimi hata sonti pia mru joja harma ze dernière minute zinu hatilo harma balbala ijola wa harma sujet
ya he mobilisation ya heza nongo zanzo zifanywa Paris hajibu na ritawe zenongo hizo na ribaki harumwe sujet gasi harumwa ndongo nzima ndo uwana nele janvi lambaba lukumani hojo harumwe nsinu rangosi kwa maudata le3 harumwe conference ya 2 bali ya heinu e mobilisation ya hatu no hendara oneso tukivua hatu neze conference zandi sarangule wo hata ujohonda le 5 ziprepare wao haufanya kontrofasi ya heza nongo zikao dombaba lukumani ya zitanziana yabo yonde mbana ritsa hao rango waka Strasbourg jana mwaona rango ya conference ile ilio leo yinu makatiriza mboyanu ya hesente ikaongwa wazimana wananyasi wa Afrika wa huri yao ensi ya Komori ani rangwe heli joka ujorganize he namna joka henda arma yako yamba lukumani rangwe mandamano ya sa deklare wa joka ufanyishi hale 2 yonde mfumdaru Paris ze kolektifu pia homendo Paris walio Paris hoji mobilize izo dezenongwe kao ngebidio rizambe harmaze rezo zensuzinu ridomineze rezo he namna ya ujiorganize hiyo heni mdujoko jamanu rende harmwe sansi ya he mobilisation ya mbabalu kumani na heli ujoka ufanya hazi shabatike diversion ya mdujodezo abanu ya makati ya mwisoyanu hajibu hau hata hamna ndongo wa mafiti hanjia hau kabongula warmwe suje kwezi wanama watukufu wa Komori ye konferansi mbaba lukumani nutsi handaniri juwao zindongo za saza hambarlo na mezi razito alilia raka uzirinda sijoanzani makinishwa nama encore une fois ze provocation ikaonga ziensite wao ne eklant versi ya hatu haukaya singa simakini sufanya maandamano banu hainu siku ba Komori haina dimanche nga sonziani sartimizmezmitsanu ngarendo mirandatu harmwe mabara yahe we Faransa inu ani emiji muhimu kao sihonana haini mwezi yabo kabati problemu ikaonga ijoka utabalbala mruyake na harara na dojuzi samasuala ukahariba ngabo wandu harijao yekaitso ndo jaba fixite problemu yabonga ijulihani hawe origin yahe problem yabonga manzo encore une fois kabla raho na amekaonga mjoka wahabili bana wajideplace ranguleo hata maudu officiellement hizor kao fanyeni usiku wandu wake makini wandu kwa doshanje ndongo zikirio ngasibanu ngarfanyo mandamano usiku kabajaparo juri problem itsoka yonsi si hando aeroporo ritsahambaba lukumani kabajaparo jiri problemu itsoka yonsi yaboleo karnau juari ke haruma harara hauri exitewa hauri ramene wa haruma ndongo kao ngari juwao izorifanyao ngari juwao izoranzao ngari juwao izorwanonizo yebenge kwezi ngamruditse na ni juzo anama ikao do asawalo sur le terrain iho Paris haulinda ze kolektifu zijokaula harmemi jimindwaji ranguni si Lyon na Marseille ruangarie kaonga borijohenda na kabula halisi zensuzinu amo ngabo ajoro hakabula shaze kolektifu swafinga zijula wensujo ka ujapari tijohanza heni mrikao ngujoka henda aeroport yaksike excite na garde sans froyahe haukabala hata harmwandu wadingo enda harmwazembana wehona mru hajihafilisha bahiwola ya jihafilisha no siu wolande kao zenongo zahe zanzo saraka wani mru nake kalmu ngasina haziri zifanyao ngasina wandu specialire ndora watsahe riwambie zenongo wale ndobo nsiju ngamu mtsaho ni rufu ananyi wanama pia ye fikraha mibake liko kawiyo wiyo batsike intimidation mruna afanya izo yanzo yambe mrungu jojo ahendabo yanzo yende izonongo kao zo huria hena mtu tizamba juzi haruma video ngamzirejezo leo ngamfikiruka ya ketsina budiri do habanu registifio kanga jokwenda rawe wandu na izoti dezenongo kao si uzifanya bana engeze ndo kaya jokari zingarora nguhala ukasindo lonzi ya nenu usiku engeze ndo jiri jokazi jiri hale haukaenu usiku sindoro ndo aeroport ngari juwao kambabalu kumani benge ndo aeroport izondabo karnahu mona jao combien de fois si ndo aeroport karjaparo mona yobitsu ayu haruma susoli habitsu amagoba niho henza sha au moins si hendari manifester wonesa ukaya karitsi ravi nemruo iho jaban vanu ngabo eze message kao dezilo muhimu zipase au niveau ya he dunia au niveau ya ho watso ujwe Komori au niveau ya ho tso ujwe zijiro Komori mahala hamado aeroporo ikawa ndwende iho warikio amba diktatori wamba ridhulumiwa Komori wafu wandu jau o wandu watso ujwa zanongo hizo ngo ajozi jua iyo message ya pase yekao wandu wambaba lukumani wone hayabo wambilo kao ma dictateur wa assassin nuru ala nuru izoze njeza yeka kwa jone hashaye liyo wiyo ne datio kangwa jao non sokari ke présent
rambezo rifikirio rendezo ranzori rende harumansi hamada inu ya uhuria iyo droit ya hatu umuhimu ngarujao ze limiti za violence au kaya kabatsi droit ya mndu wa mndu hauyafanya nongozi tondizo ebenge kwezi skanzari tawe kayanga bo wandu ikawo ngwa dingwa nzambe se watu makalma nweke hamabala ngwa exito wandu kanungwa johe ya wadode hauwe shindana uwe vurana amfrukasi wa kalmani wa hanyu karjawasuli daraja hamadiyo na zankli za hatu ngizo zelon na sikarjaha banu haupwasheo haukaizo tilizora ala wanizo malahoni hatu hata uharmwe miji ujarma mabango ya mandanu gasina zelimiti za hatu gasina ema jawabu yojibwe mabani hatu nena mna yojibo wa huwatu shanga sina ndongwe kao ngaziritambishao ngazijulihani hao ngazambao do wananyasi wa ula wa hafa do waze watu wafungwa bure do wandu wabambazi wa harumayensi demesha hemkomorwe ya tsojwanga mondabi haswa tendensi ya tuwe ya rengwa otaji zenongo hizo ye mkomorikano paro jauzi swamihi simpaka hundu hukuma ya hezo nongo hizo leo inu harumwe conference de presse nga mandiso tishia waziri wa heza barzabo nzengo mbokana hari Faisal Abdusalami hajipwa hanjakandani hajiua baha bala armo hanjahar mabehewa wanruwa kaufanya legitime defense wa mungwa senongo zilazo aibu ya kaula mru manashewahi shaizo nanzone lezo wa Komori nane fami ya Faisal na haine mru mkaribu mahi ukayabanu linudi warali turneo panu watikeshi haya laho wanru wafungwa wanu no wolwa haukaya banu watoka constitution babalu kumani haja exchange jaboko ya kabo handani ha exchange banu ejo jamaudu zanongo za Faisal wenda wakaufanya ye dossier wa ibe raporo ya hawa ibe Nations Unies wende wao neso ka Faisal hajiua banu hata hotso declaro kaido komanda Faisal kwa jetia ya autopsie ya Faisal ke jafani wa heli ya bidi kabati hata declaration he dese ya Faisal hatwanzi wa Faisal Abdusalami hamamru simplo komsa timrikao haka na statue ya daula bahibo harmale jeshi la hatuikao ze video wizo ngazitingojo rongoa haukaka batumrutsona ze video zitureo za Faisal harmazi haziza heza hele jeshi yebenge banu wowo ngwafikiruka baneka wafanye hali la balawa bo banu inu periodi owajoja maudu otsojoja wa retablise haki buhe wandu wafanye kuya Faisal wajulihanihe zanongoza unda Faisal zibulihanihe vanule wo mtsoba mwango maudungo joja ubulwa ebenge banu mratsi beze haji regiso kange hamabala bo mabloke Komori mwa changer sharia mfanyezo manzao kabanojo jamrubani aja redressensi haukaizo izo dizo Komori wendo mbio hizo do redressensi inu ikensi ya haki ikensi kao ze haki za kibinadamu pia ngazi jobul haniha heni adhulumiwa unde haki ya abonga limwambiao nukaya masihu ya leo inu ikaubidi wandu wende ruwasi na singari habilo haji kuhe ni joshinda umendo haturu asira ngwe masihu ya leo hotsa hao watsojonda ze transport en commun wa subuhi washinda wakaiyo kazitina nongozi njitso tulotsohenda hamade heli za hambwa no wandu wamba balu kumani rendera la hekimba balu kumani ne lejan vila hai delegation ya sala wa Komori ile wo inurani kwa source ya hayo ukaya waziri Humedi Msaidie na waziri Kiki na waziri Shaihani na ole jamvi preske waroha Komori harmaye Ethiopie wasa waroha ngwa jwasili hunu besema udu wasubuhi toute façon entre maudu ne le 30 ze délégation gaz joka officiellement zisa zinjia harmaye ensinu nanga mjauka ze avion izo zoto ja botasi yabo harma 5h nge kao ya vie sa atterrisse ngamjauka ya ze transport en commun izo zo hanzo bu harma 5h30 yabo a 4h30 5h yabo nganzao malajarwasi olionga bokozo kaska direct surtout ndo akorenge RRB yabo kaubidike wa joshinda wa kerwasi leo parce que singarwa jihadi karitsu hendo kangarwa ozombo parce que kama namri abularo ashombo shahato arunjia harma aeroport nku bahibo hamaruasi shando ujibalia namna yokaya wandwende wa manifeste heni mdunge na haki yahe arele kiolahe yambokaya waziri Msaidie asase mfano ministri fulani kriminali mfano haukai yondiyo sisiri wanao ngari wanao heleji shakartsu wana hazombori tsonizo walartso na fikra ozifanya ebenge kamru hende yabo hambaizo wabu hamru hari leo yenda ya sutene Msaidie hawa mru yabo mru hende ajita shamashaka vanu ngabo zetabu za mru na mru ngabo zetabu za hiyonsi karijazia wandu watsende wala hiko wandu wanu jaboko kwa na ushindorizia ke karendera mbezo ranzo rambi ebenge wanzo wado fixite
webeza wanzi hokamkini habake affrontment kabatsi affrontment ndongo kabatsi ekanga bandu alowa harambe sendo abezo habiliho ka ngarijo cette fois-ci si hende hwenu siku kalijaparo waona si ufanya maandamano kalijaparo waona ngwaone droit wa demande maandamano na wende wayafanye shasi sikarja dhumani arendera wane na wandu haukaka japaro na wandu bahiljeru wane nao ekalo wajahili wende wa mlahiki na wende sisi ngasine droit baturendera mlahiki hema nieria hatu ebenge ekanga wandu walone harara yodora mahiyo ambanga bajoko kabaya nswami nukanga bajoko kabaya hako wandu wendo walaiki mbabalu kumanao pia si waju batungari jiju wao ngabo wandu ikao ngwa jonda wajitandanje kao ndo wafanya nongo zatu stahikire kanda asire kandao ebenge mkomoria hanzo shemelezi za haraka sika ujabanu none sokaya kabajadhumano abaya dotsoka yambe sejo wa mru wanumru jwa ushitaki mru jwa kakadibi hahundu haki jabo konga boko kwa justa amila taiho jwa udiba izo ngazi jo hujahela ndo ajojibali she confirmation loni ekandasi gari jondo aeroport eni jojaniliwa gari jondo rambezo mkuyari kusudia hizo radhumania shangar joka karjatendeza insoafu ya ondara uwe wandu haukari zifanya marazi nji wonsi jubanu kabati mdu hata paropo hafu hata ebenge kwezi yode madana kanzani mwelezeni ukaya ye delegation ge jo hujarangu ye masihu ya subuhi ya maudu ganzao wandu walopari mahususu washinde wajikurubisha haraka harmwe aeroport jizori kaofanya kawaida rendera hambe izo sisi ridhumani yao holi hondo wanadamu wanu ne akwira wahansiza hojabonsi jubanu izo sinongori jorudi ye message ya bidi wafanye ha declaration lo officiel ya maandamano ya deklarewa ikao si ufanya ze mfumbili ze maandamano hizo ngizo harmwe miji ya hatu rangu Lyon, Paris, Marseille ze maandamano ngizo kikawaida hatomjiwa nisi hata la Réunion ze dimanche yelendi wa dekreto wa maandamano special ya mbabalu kumani ne conference ikawe maandamano yao kartuma banoma lajo kahandisa shaze kolektifu pia zisa zirengeze hadhari rango mfumbili ya masihu zirohe harmwe miji hayo ze organization sa zifanyiwa ze plan sa zifanyiwa ze nzia za hoda sa zifanyiwa ngazi joka pare asubuhi ya mfumraru ekako zazidi borjoka na mwanono ngabo wandu wala wa harmwe miji wasawalo officiellement wajotende pari hahonda wafanya hazi wono wananya wa pari hautahe akwei neze hazi za tuzahe mfumraru honde mfumne zifanyishie heli kao doradhumania rizifani shakarna mwambiani homa halar joka u darakoste karna mwambianu kandu wajebanu fulani izonongo zasa za organizewa ze hansi wa shado mwambianuka ye mfumraru ngasina ye droit rasarani kiwa no prefecture ya Paris rifanye maandamano ya hatu ya ufanye mecontentement ya hatu ne conference ya mbaba lukumani risari niko autorisation donc ngabo maandamano maili Paris officiellement ya mfumbili na mfumraru ya mfumbili de maandamano ya Paris ya kikawaida ya mfumraru de maandamano ya Tanganyika Komori pia walo Paris wazimaneze kolektifu za hemiji kao ngari joro haho mijini hatu ya mfumbili ya masihu rinje harmu mji wa Paris ya mfumraru wa asubuhi ekamgwa benzi yebenge abodo utsahari juze handani owenyie Paris wananyasi walio harmu mji wa Paris wonsi pia hamshe wakehashiri waje wakemengoni mweze kolektifu zahemi jirijoka ulawa harmwe miji hatu pia rimangarieni ili hujari fanye hazi za nsumbili za uonesa wofisidifu no wadui nezenongo zirendawe Komor uhusu mbaba lukuma nele jamvilahe harumwe konferansi kao ambayo jangu anzowe fanye wanlevema pesa ikaonga entre 5,000 uhonda 6,000 rumambia nuka e konferansi inu si wanduridunga o de pre ngabo shida shoka yaba ke wandu harumwe konferansi ya hao haukaya le datila mando landi hala limite wa harma inscription li kalifanywa de le 11 wajawa prolonge wamba de le 15 wajawa prolonge wamba de le 25 ça si le inambe sersanga si le 27 kazijabalo donc c'est-à-dire yabo toujours ngwa ona shida shoshinda wa hundre wandu wa jinscrive harumwa ye conference ikaonga mina twamayo kaya wajeni wamba walalika wa hezenti hizo pia ngam aminu kanga wandu wenji wajoka absa haruma zenongo hizo parce que zehazika odo zafanyiwa rangu ya sente rangu union de l'opposition rangu ya société civile rangu ya machama hama de CCE de azile na si sonsi pia ishindi interpele tizinji ngwa ajuru ne situation ilo harumenti ya Komor ngwa to aliyao parce que banu komorisho aliwaza ngwa aliwazo ka
vane Komori rende hadunia ikaongo amasha ezima isifumra kensi ya jiconnecte angalie ya jue ye namne Komori liyo donc ngwajida hiyo kawala hansi wala hama bailleur de fonds ngabandu ambajau shari wono deja juzi Emmanuel Macron ya kaufanye omkontswa hela wa pariula mwambia nukanga bonsinku zinji za tureponde abesezensi jaza jazinji zo dezensi za Afrika za he dictature shamono kate president Marekani kajahuja tsimaha jana tsidaunu mwa donc banunga bandu kango na importance kao waongwa inikao haruma valeri kaongwa joka kwa nola tawakati wa ukaya wafikiri zindo ajina wajewa kansi banu ikao ngwajoka zanongo izo kazi na tamanongo Komorile onge Juliani hao ye namna iliyo economiquement nge Juli hao eheli iliyo politiquement socialement ze problemu pia ziliyo Komori ye delestage vanumru bailleur de fonds aje investisse Komori woti mlikao ngutso jojuhala tse biahera nguru isi au tijinda hubi ya jakensi ye shemnyanye kaonge bidu ya kensa tamahakume nge aja paro investisse arumansi yebenge kwezi kanzar mabienu kaya sisir joanzen sensu ya tujo kaansi zenjema pia ziwasuli Komori wanadamu alobanu wambao kanangara nzao rikebanu ritsioneze njema joka hunde Komori ngamfikiru kaya ngwaji tromper haukasi ndo handani rajo anzarione Komorike hindu haukaro habonze pia shanga mjwao kaya plus de 150 millions d'euros ikaongara investiseyo harmae Komori ya hatu nsujwa heni mwa harmae biji ya Komori shanga mjoka harma 7 miliari zendao zaidi heni mwezi au heni mwaha Komori ngwa investiseyo harma yengios 50-50 harma mapesa njao Komori husiana ze transferizi fanyao bonsi jubanu ne ze diverse operation kaonga spanyol wa Komori ha investise bonsi ju yabo ritsilu ambilo kasinde ritwanze Komori ibasauhe karijajo anze Komori ibasauhe na sirjo anzaren zatu shaisho heli rijao Komori leo ne zemaliza Komori zaraba pia zendata ritso jwangizo ndabi wablamba ukari wambilo ka 800 millions d'euros ha 800 millions de francs comoriens wambilo investisseur mwe congrès inu e conference inu harizo ndabo kwa tsinizo bahiko aja Jose investis na bongar joka wowo harmaze konti za hao binafsi heni mdo abo hasange millionnaire asanga o mademi milliardaire yabo ke naukiri wanraja renge Komori wairende hindu shitso hindu harma katika mshahara wamba balu kumani harmwe maha miraru inu deja ne mishahara ya mbavunia lonio isai depase hule mapesa investiseyo harmwe kongre rono 800 jicombien millions za ka investiseyo harmaze asizi mapesa yo pia ya joka fanya ndongozi njivo nsiju ebenge kwezi mimi tkanzani fanye sha mobilisation ukaya rangu maudu wandunake hawinji Charles de Gaulle rangwe masu ya leo hazila rambangare ndora afanye ze komite za hemi jimindo ajina ze delegation wasawa hadisi dizo ngwa joro harumwe miji ya hao wanje pari ya mfumdaru botasi haruma lieu sur omkonsi risanga sina droit ya manifeste lendi watike harara kabati namna ukangartsikonda rande kimbalamba ya autorisation isa idemande wa ikubali haniha ne prefecture de Paris ngaranzawe mobilisation aho wa Komori pia elendi mahususu nywana nyasi mlo Paris yeheli mwaji tole ya juzi mwafanye marshi ila ngebidiwa wanadamu wala mahususu duwana shwa hatu na wazaza hatu nane mashababi hamada asino waze wa hatu mriato mea hamade heli raza mbarangu juzi yatsaeshe fuahe ya mwambi okaba nunudo huri ya wahe Komori sina uja ureje dingoni ngebidio nifanye jitihadi hata ni waswili ngarombo Mwenyezi Mungu ananyasi watendelwa neema na nyasi mtukufu rais wa hema shabab Abdallah Abdu Hassan Agwa warumbi sizevao haruma jitihadi haruma periodi yo wiyo ikao karitina besoin ri detail ndongozi nji shango haruma hazi za utsahabao wajusele jao mbisi zabao izokao dorjoka ufanya haruma ntini ebenge yabo yonga onesao kaya zenongozi sanga zendao norenga yehe Elizabeth zistahiki spanishi leo inu haruma konferansi yahe waziri wa Zabar Zabonze ngwelezo kayari mruja metro larifuke jabidaro ngowe bange na denezahe ne Faransa bonze halafu hende ngubiranza doneleso na bajao hai vanu uwobo wahambangu yilwa hakubalukangu yilwa yetabunda anyimrengao msohanza mkubaluka mwibi yetabuda anyimrengao msojule heli marenga sheka mru hamba haka na shirika afanya hazingu yilwa ne serikali izonde zidingo nrowa nro wenchi vanu mreda tafanywa sezi yo ukiri panunga bandu leo wapara mapesa mekimoroni yabo warenga zunga wazi hansira hani wapatwa mapesa wa eshuwe ezunga izo zarengwa
ngabandu wafanya hazi wapara mapesa mengi wahansi dhahabu wenda waeshu harumaze hazi zao hizo dhahabu yo yarengwa vanu yotsi aibu au kametro la rifu gamjojo mambezo manzo mambe shange hama yeye hafanya ndongo ikao hakana societe yimshindi donc serikali waja wasezise wamremezela mandaza heshelo tabwindri dabo waziri aminiso fuanzo unike wandu correction na aboyera isikao do amba hauhansi yabo fanya hazi haibi 14 miliari 14 million d'euros amfikira utsi jizlamba miliari ngamjona ntishabanu zamba ne gouverneur uwekao do ya mhansi yabo harma katikao ngambao kaya humedim seria hulu nyumba watu wavuhama pesa ya detourne shaihaningu waho pavillon na wahama buildingi hamali ya zi detourne hata huandu piye kao ganyi yabo nyina mbabalu kumani ebenge banu de lamba mruyena matsomale ngamtsanza mdoju sematso mwangalio walo hunu shaka mtushinda mwajuse matso mwangalio bavunimana ezakalu abili za sikitisha do wakati mwanamsho atuanzi za mshangama ya uzisa le suala la sécurisation ya hoandu ambaba lukumani wa joko jabonsi jubanu harme conference haoneso kanga boshida haukaya iwoneso ko wakati mbaba lukumani ya jabanu nyume ni banu ye conseil wa hesedali hajazi ngaro karavati uharme aeroporo ya Ruwasi halafu waziri hakaujibu shanga mjofanya jitihadi benge ngamjoka ya ngabo ziro ahe indiniwo shiderongwe haku shamjofanya mwishi Amushembabe ni ushiondo amjore jezi Voilà, msutane deha kubambe senga wandu atojeshia wa muhimu wa nguro izo waziri ya kanzambe banu hakanzele zokaya baada nziza mshanga mahamuzi sokaya ya security ya wandu wajo kwenda ula ya harme conference inungioje hajibuka ya mana hambari wono juzi conseil sedali ende yu hazingaro karavati Ruwasi hatuwa agressewa donc est-ce que mrengeze disposition nécessaire iliyo andu wajokwenda iho pia kan sécurité parce que ngaro na uko wananyasi diaspora ilo bonzengi déterminé ili wa boycotter conference inu waonese utukivua hao harumaze ngozini basi ngamone sokaya waziri haeleza ukaya zanongoza jira sedali conseiller sila tunongwe kao zende harumaye normu yoka haka harumaye ye ani nganzone soka kajaka ya jahunu officiellement en tant que conseiller wa rais na bongali jwa ukaya hajahunu heze haziza rais shawe ingu contrarie wa mjwa sedali banu ngone soke statut ya sedali ke jaka statut ya uka hajabanu ki conseiller parce que haina mdu joko jabanu en tant que autorité wa shikomori woye ufanyiwa haka haruma protection wa hensi kaodo wa jao haila akori diplomatiki kaodo akaofanya baina ansi na ansi halafunga nzone sokaya ikaubidike hasekurizewa nensi ya ulaye kabala hajabanu hamsafara wa kisirikali shahambaye heli na ishia ye video neza kahambwa ulangwa mbo hambamba bangu mwizi vaheola mbamba baho de mwizi donc en gros ha determine ukaya ila hama mashindano ya bea
hama reglement de compte donc shazi la tinongo kaonga zinjao harma kadro ya hazi ya kimru wa siasa shazi la nongo za kaendarma mashindano na reglement de compte heze kereliza kayabo za kibea za mji za jao donc yabo tkanzanelezi wandu wambaba Lukman wajuo kangu afobure haukanga mwishao wo waziri wa kamili sibahi wa habari za bonze hakautrete conseiller wa communication wa rais wafanyo hazibazima ukawo mjwa hevala balenge haulwa bala bala hafupu haukaye heli ya jibulo ane heli ya kaurongo wakaushindana ndrongo za kibea ndrongo za reglement de compte za mriamba mbabaho mwizi jao shaka jashindone se jirma yokaya wala sedali hojabanu wala hatu wa passeport diplomatique honjaruasi ya bala statut ya conseiller wa communication wa raisi ikao ze diskuru raisi afanyo pia yemengo ni mwandu wa ziproposeyo haukaye ende conseiller wae yeye hojabani ko bidia jebanu hasharafa shamrika au hajaruma ye hazi ya raisi wahe daula ya Komoro ebenge yabo aba harisarele ukaya wa watu walona ze statuzin wanua watu watingojo koja olwahunu wa febure wanua ndikao wonsi pia kwatone hahindu shandizo yamba Ibrahima Hisanukaya kansudo rengaye rizikibo mgu ya hubasha kutina konseyonika ebenge zanongo waziri waheze habari zabonze wahele jamfi yazitekeleza leo harumwe conference de presse hele suala la uzisi wane journaliste aziza mshangama ya husiana na agression ya hundane mwana nyasi ukao hajahunu a titre ya conseiller ya jibukao la kajaja hunu statut ya autorité shahaja hunu raia manengandi haja autorité hau haja mrua wokaye conseiller hajoka hifadhila jowa jovanu hifadhila ebenge yabo kwezi yaba hahe ni mdu natswelewa he ni mdu narambue henu jovanu na jijue atasisi rishangaya arimwambiani ukake jajo kiliwandu jawala waje wadorenge RRB norenga metro haruma wakati kao bidiwa tilo haruma woja gari speciali badela raisi ye delegation ya hepi adunga nae wotilo officiellement haruma gari wadungu raisi wenzao sheka wandu jawala wakauji tembele ya haruma za aeroport hali no nimriatsa heshombo sha transport en commun ya jirande bahano ende alale yabonga one sao ka banira isi yambange ndena on katsuwa na hinru nguwarumio madizo kabala tazenau likazutsure ngo harumwe misharao izo mimaba handuteyo ebenge mimi sina ukamle harumwe message ino karitsina u mélanger messages zinja harumwe za direct za tuzino e message ngyo nzima e delegation babalu kumani na babalu kumani ngwanjao banu maudu 5h du matin Roissy wananyasi walo Paris na mwende mwa accueillir comme d'habitude kabati maritiza karjabala ondarawane karjafikiri ndongo zindwa jina itoti lizordingo fanya henu siku ze delegations za miji ngazjonja Paris a partir ya dimanche ya uroha dimanche soir mohao waje Paris lundi asubuhi kasina autorisation ya maandamano lundi ngari habilio wa Paris pia wakeabo warilinde ngabo wandu wajoro hamu mijini kabula raha lundi yoye jaja na ukayaze maandamano officiellement ngazjofanyisha harumwe miji tena nazirenge jirma ya mvu haukara ngule 30 mbabalu kumaningu njobanu ngebidio utukivuenjeze jumwe helulio ngebidio ze hasi zandi sofanyisha zinu zitizie ze konferansi za tulanziani ze mandamano zifanyishi hao ye namna ya ujistrukture pia no ili riwoneso kayemze wo ikati le bienvenu haukangaranzo etat de droit izo dezonongor jozidunga wandu watido jibu haku parce que banu haina mndu ngena raison heshe kiswashahe nizo afikiro ya mbezo yanzao yotsuke kamro ajabana bawi mjufumo hawo idaba ikabwe kemrungu jaminu kayeti daba wenge daba na releo kaya ngarishinda nao haruma bwana haina namna pia haina kupia yo permis nomri ya destabilize mananya ngabo wandu wajamba kaya Sani Hamadiza barimlo nyina shangwa jodi wazo kabalaza liwa ewo wambange raisi hahibi 14 miliari ngabo wandu wajamba kaya nilonga nyinda nina SMS shangwa diwaza okema ambassadori walona mbabalu kumanibonze rowalo harumazensi za shiarabu hujazensi za Afrika warengeze hazizo wazirende za biashara ngwatsi nzandu mapesa iho no dhulumo wana wa Komori hatuana zioni bahatu walo Senegali mwisha juzi wamba ukawa wangu atsingoji malmene iho wajidubre wao shate ambassadori kajaparo watamanani ngwadwazo hizo pia shale wotso jondazo anza wambe wazambe SMS wazambe Hasani Hamadi wazambe heni mruonsi pia paske yode na mne kanunga wanombana kwa japaro jono kawo ndo wai nane kawa jono wai yaboa fombinguni yebenge banu heni ndongorjo kahambazi pia ganzori kefo runde namna yo wajibu izo argumana zire manao
vadzimana exemples jodo justifier shakariti vanhu audo rejei harmwana ni vuatiti mrieja vanhu hambandongo mrwabe za heye mruna tso hunde namna yo rangvo ye bali parce que ngarjwa ka wowo rangwen surandi sazano ngozini erori watsingo yona nasi dabori lo sina Hasani Hamadi na balambi lo kam rutenda ho somongo wa nge hajwanza ho so hevu wazin yema ana mso ho so wazali ye baze 14 miliari nyezi mgo ajala bibi farwa tayazi justifie yema ana mso ho so wamsedie mwahosa ngamwishao leo uo waziri wangu mbokaya vanu ngabandika ni wakati ngo change veste na wandu change veste ondo wangaro enu siku donc vanu ndutsodo anzalengeshe do shahe ya de mndu vengandu na kemakini vaneshi jo differentier sina odena mnarongo ao yinu do kando akepole wanduelewe ukahaina bizonsi pia mndungu jo kaziwa haukaya mwenga mndu katso zinabi haina namna yonsi pia bo watsona bo tapala otso johamba shamnyezi mgwaja la kwati na zoramba kao kwati warahafu ya jokanga bo waloa hii Nandazilo Abdallah Hassan agwaya zamba juzi ekanga mwanzo komori itso rumani wandu watsona atashaka yabwe bisonsi pia si wandu loko mori rijazo harman viore da harmansi nraji wende bwazala wana ho maternite wa hanso harmashesi washila wajilele warenge mentalite zinraji hawatolo bonti juhele bungula sali lobala waje wareje ikomori na bungula nyumeni emasaha wende azi harmansi zinraji wewenge ambese haurengo wana haturjwandi sozara ngwaba haulaya watilo abahanu hunu speciali walelwa walohula pia ensinge tsinganza taitula javeli idesinfectewa wanruende haukaeka ndo walokomori vanweka tsindo wasiasa temaranja wao ngabo watsingo violewana ngabo warwao hitwa ngabo webombuzi ngabo webombe ngabo kabati mruti nashe ngabo waremoze luwati haina ndongozo nsipia kabati mru ulo harmwe aruvi utinale kosalahi ebenge mtsitsodore ngeya siasa babala wala wakwandise siasa mabonga mwibao valanda balabdala batso hamna krimu mtita johe yabo juu watso andiswe baze stilomo likoli ngabo andiswe baze lavano mozungani mawandu ngabo andiswe ba hata zijazi huwaba wandu anjamo serikalini ebenge wana adingwa mbokana mtowe wao badaboreto wao abotsuka ya ewa wanazioni wakakomori hau wakabonze waso mawaja wanjia shehanuola rkojo kangu jojadwe behalinu uyoti generation anyumeni yeki kola kabo wakati Johari Said Muhammad Johari aka presida yeti tsuaje bao vanu zindongozi tsingo hanza wandu wakorije na hokorije ndainu dokale oyinu wakomori pia wajuhe waoneso kama udu heni joreje yao hauheni atsuparo ruma ujo ya juhe la jao shati question do jamwera mbiokaya yabonga mkonyi nasa yere ransa Hasani Hamadi joranga rendo okobenge nda worongo wao shabo tsukabo kutinafoti ya hoefanya bahana ikati maliza mjiza mraya ikati za mraza dahu ikati luwatibange ikati bange hata hazonsi pia ukasonsi pia mnunga nefota ebenge zindongo za ukorije shazi ntindongo zokaya ngatingojo koshinda runde mnru yekawo hashindi hala we nyongo izonra abwe mru ya mzima mtume wende atolwe nyongo weyaka hanza kemfano ebenge wandu atido kubaliwe zubaharma na ndongo atiti wandu kaura hakwatsuelewa mrati hafilihe ngabandu wapara wali banu ngabjoko ka violence ngabandu wajiprepara jawane ikawa prepara jawane banu mustaarabu weye ujwezo wafanyao ikawa prepara jawa wandu anzo ajibale kijinga harmansi ya ustaarabu na wastaarabu ebenge wandu atiji hafilishe narendele bwana hatu amandeli kwenda niyo watike unamna indwa jine tsotsi dehili kofanya henu siku kare na ushanje hata method si hendo aeroporo yo ikansi ngyo hamale kutumia hatu ni wakati wa jomruwa siasa banu rimre mao si tsondo aeroporo kare na ureje dingoni au ya jamba lohanda nilizifanyao zemandamano do muheli yo wiyo ebenge na mrensiri tsidoti lo harmana ndongo watiti mratse exite wa hajibu gasine majawabu ya Mwenyezi Mungu ajala odwalo nayo wayo haukejo kwamba ka Hasani Hamadi yeti mwema yabona rambe ulo mwema hula yejo kanzambo ka SMS de mui na tsorambe ambassadeur ulo mwema leo yejo kanzamba kabala Ahmed Abdallah Muhammad Sambinde mui na tsorambe kazalinde mwema hata zenongozo nsipia benge narkera diritido exite warmana ndongo atiti ridunge faliki rijimobilize hembana yinu rifanyezo ramba rifanyao yabokwezi itina ukamledo kaya wananyasi wa parimbe sengwa johona na tihale yabo ili wajorganize ndondo shazora kanza rifanya apeli na message ni partagewa dokara ngwema suhaleo ngebidio bangabo namna yo kandwendo aeroport wajoshinda ondeleo yotindi ni wende wabaki yabo c'est pas grave shini jihadi wajoshinda onde natasi heze moyen pia za transport wende natasi shange bidio utukivu benge karija wao na shawenda raheseleji
homa hala wa sisemi ndio wajibu rizifanye ngeri jerkensi ritualie heli joka wadunga homa hala wajoko kapia vanu kabatsi marisiza o vanu heni mratso han hele bungula ahe heni mrahane ostarabu wahe shasi kartsiho gasi harmo kangaru anona daula ya haki rahakar jakubalu kangabo president bahibaje badoka ndongoza ukangara manager saherial vanu message yatu ndio nzima azali hebize voti yabo tanke kari jakorije hizo kari na ujobrengeni ndongozi jojaba kesho ndu shaharamu ganzo yensi wiyone zanongozi keza kitahiri fungeri njie ekanga mambo abori zingara ukaidi abori zingara shabanyu na msodo zingara mwamba votewa baturamba kaja votewa izo hanywa mbili ebenge abo kwezi sina ukamla tahaku ketso katitokea ngamsawsoma ekati dungo namna abidi ndongo yabo izo ndizo mgansendia shando tsokanga mombo mnyezi Mungu watike mrubanu ujo changer sujet zensuzinu watike mrubanu ujo provoke wa hata hanjia harumaje na mbaki pia harumwe mobilisation ne sensibilisation heza zirifanyao shabatike mrujodezo azensuzinu hata hauharamene wa hata hanjia zenongoza heze karte elektorali zabdala za juzi za suksiste polemiki za habari za leo ya deziwa zila pia zila nongorjojo zena hauzena ruwaonese pia chasse par le moment risari zingara mbwana ngane donio karna utolo harmwe sujet ye sujet hatundo jimobilize ngasina nongonga ruwanao nizo mpaka ruwasulinizo rangule wa hata mpaka le 5 karitina ndongoba nurjo zifanya tsotsi do jimobilize neze strategie za tu pia za udone sembaba lukumani no boykote e conferenciaire yomi adira irengara kansiri walindao shakabati mrujo sina uswami himana maujonja abantu ya provoke wa harma sujet ndwaji ya harma sujet e kamnungu hobanu na mobilizo wandu e kamnungu hobanu na benaro naneri hadisi hezono ngozinu e kamnungu na strategie ati devoile banu sho muhimu atundongo nzima ndo boykote ho boykote yo hana namno zinji yo kalma ilo lihana daraja zinjisha ilo tsukabo namba rwao hitwa uboykote yo sinonimu ya crime ebenge amanzoni mambienu kanga mumtafadhalin rangwe manama wa Facebook FM Abdallah Abdwasa nikaonga mambo Mwenyezi Mungu nimparse tsaleban yatsinje harmo sujahe moto musibo ihondo Abdallah wonde mwenye usibo wo halada hozima yene mru yavumbulabo iwaziri wala makokoma zima wode uju Abdallah nde umjuo katina bezoado jibuliwa ba Abdallah mjibulia wawandu azima yahaya Ilyasa na agwa walandu azima heni sawa jo kanza wajibulane otsojo jibulana chasse par le moment ebenge kwezi sikanza nje banini mwelezeni watu jo hamro watu banu hajibwe makalma bao ngamjoka anyi hanze mwana Nyasa Abdallah ukawa watu ni ajitolea ngamjoka nganyi na hamu yahe zonongo zinu shao muhimu wa mwanadamu yankli yahe deka hashindi hajoka vando bahanu borongolea vansindo bahanu borongolea lesu alali loleo karitsu changer sujet ngasina suala zima ndo mjwamba balu kumani ne mobilisation ya hatu voya kamgwa mja ilale honda ndwararu wamba ngwa juhao wambendaye ebe ngabo na rijuhe sija na ringo amba tsindaye rizidi rikema jana maili rambe tsindaye ruwane soka yode helimre kwana na mruwana na mru hazitendwa shariti kensiri balwa harma sujendwa jina rilawa harmwe bwana henu wakati hizo zijo uhisa sito jore jairi jerijibu hakamgwa arijan ilanga sinezo jibu wala sitsi wanashenda adingo wala sitsi wando adingoni walanga so bangoni hunu sena sindera wa dominar male bangolini shangari johu jo wakati huo shale o yesu jene kenzima yesu je hatu nzima de mobilisation à Paris kwezi wanaama ngamu mtafadhalini ranguma udo walo Paris warengeze hadhari za hao wendeza wa aeroport henu wanzo abalengano na balie henu wanzo abale majwai na balie henu wanzo abale zinzano na balie izo droit za hanyu izo ti armu izo tinongozo kamdukano jonjanizo harmo aeroport izo droit za hanyu heni mrungu jojo abale ni bendwa nane ni jo parsema waziri wao na waholeze ngano hizo ne majwai iyo droit ya hanyu so dezo nongo na kanza mwambieni almorado andu wadunga nae wananya siwato waze milioni wakamja abantu heni jojana beza kufura ne mwana nyatulwa mbarma mbagari ya trawe sijaja jae mfili wa ilo hapa hamanga mruna njemba bahano atrawe mbulio watsaho ekanga bo mrabo jokanza wane ba msedi yaho langano umranza wemroka otigardikoro wa msedi yangu njobanu na plus de 24 personnes yena zalina no androa ma sécurité 24 personnes wawekezo kolina wajewa hime waziatsulwa no kwa jambango ajokolwa waziatsi holo angano waziatsi holo amazinzanu waziatsi fulo amajwai ekawa waono haukasinga joka tawao kwa na uhabo juu shasinga senezon lora afanye shawao harma 90% ngarjoka ho waona yonde 10%
haukaze hadhari pia kazi sazirengwa amadeli waziri hao ya hamba yaboze konsinyo oto jo bitwaho jumba na amadeli walingo bitiwa wendezao sho muhimu atwindi ndo jirande harmweliwe rendera manifeste ruonese izo dezilo muhimu ngamu msahoni za ekipu za negociateur no ana maonti pia mfanyeza haziza hanyu watika intimidation yolio public ngani na drum jirande ngano yoti armu hata yoti arme blanche deja zinzanu yoti arme blanche joilanku yoti arme blanche namji arme mwede kampar samzima harmwandu ruwafikirio msubutimu mhole yodro ya hanyu ekangwa nzongu joshitaki ekaka tuhanza shakabatsi mru wa mru asbabu nongo amalizo wala kabatsi intimidation amaliyo sho muhimu mrati provoke mru ajina itoti ndaura wa inisie hawatahabaya na wakene droao wambe wandundao na wakene droao hao wawajusi zema hiyo wawambrase izonongo zao shasi siva tunga sinezora fikiri rafanye yabata mpaka dabo bansanza nkemle haku gamjoka zaban upande wa hangu garjoho na très bientôt inshallah harmo mji wa Paris abo hata mpaka dabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.